Bonjour à tous. おはようございます。Nous sommes Namiki Sato et Fabrice Debarge de Proxinos. 今日は私、佐藤と、今日ファブリスでフラクシノスの紹介をいたします。Donc, nous sommes basés en France. フランスが拠点になっております。Proxinos, donc, c'est une jeune société qui a bénéficié du programme Mega Grants de Epic Games. まだフラクシノスは非常に若い会社なんですけれども、エピックゲームズ様の、メガグランツを、受けることができました。Ça, c'est l'équipe de Proxinos, donc les 8 personnes qui constituent l'entreprise aujourd'hui. 現在8名で、構成されてますけど、今このメンバーでやっております。Pour cette donc il y a pas mal de développeurs, mais on a aussi des gens qui font de l'animation 2D. On a Namiki qui fait la traduction pour le japonais. Il y a sans doute des thèmes que vous avez déjà vu passer au Japon si vous en regardez. で基本的には開発メンバーが多いんですけれども、中には私のように、翻訳なさったり、あとは2D アニメーターも入っております。Et donc c'est toute cette équipe-là qui a pour objectif donc, de créer le logiciel Odyssey. 我々の目的としては、現在アニメーションツール、制作ツールとしてオディッセイというものを作ることに目的としています。Odyssey, c'est un logiciel donc qui se veut être d'animation 2D dans un contexte de 3D temps réel fourni par Unreal Engine. で、オディッセイですけれども、アンリアルエンジンによる 3D 環境における、2D アニメーションの制作ソフトという、コンセプトです。Alors, Odyssey, en fait, ça se décompose en plusieurs parties. 現在、オディッセイはまだできていませんけど、今、開発段階としていくつかに分かれています。Comme ça, un gros projet, en fait, on l'a découpé en plusieurs morceaux. Donc, le premier, c'est le plugin Iliad pour Unreal Engine. まず段階的にいくつかあるんですけれども、その一番最初に、着したものが、イリアドになります。Iliad permet de dessiner sur les objets 2D et donc bientôt 3D, comme on va le voir. Et il dispose pas mal de brosses de dessin. で、イリアドですけれども、基本的に描画ツールということで、さまざまな 2D、3D 用の、描画ができるプラグインとなっております。Ensuite, on a la bibliothèque C++ Ulysse qui est actuellement disponible sur GitHub. もう一つ今開発をしているんですけど、ユリスという、C++ を使った、ライブラリーがあります。これは、GitHub で、利用できます。Et enfin, il y a quelque chose qui est en préparation, qui est Epos, qui est un plugin de storyboard. 現在これは開発中ですけれども、EPOS という、アンリアルエンジン用のアニマティックストーリーボードの制作のプラグインを今開発中です。Voilà, et en fait, tout ça réuni, petit à petit, ça va faire un logiciel standalone qui sera Odyssey. 今こういう段階的にいろいろ開発をしてますけれども、これを最終的に総合してオディッセイという形で、まとめようと思っています。Là, je vous mets pour rappel donc l'interface de Unreal Engine qu'on connaît en japonais. まず、アンリアルエンジンのその日本語インターフェースをちょっとご紹介します。On constate en fait que, enfin nous en tout cas, quand on a commencé avec Unreal Engine, on a constaté qu'il n'y avait pas d'outil de dessin, on ne pouvait pas dessiner nulle part. まず最初にアンリアルエンジンを知った時なんですけども、まずアンリアルエンジン内に直接描画できる機能がなかったというのがあります。C'est aussi pour ça donc on a commencé déjà avant de faire de l'animation à faire un plugin qui permettait le dessin. まずアニメーションソフトに行くまでまずは最初に描画のできるその機能の確立を考えました。Donc ce plugin c'est Iliad dont on voit l'interface là ici. これがイリアドその描画ツールのインターフェースになります。Alors on va regarder un petit peu plus en détail. 少し細かく見ていきます。Donc, si on découpe un petit peu l'interface en plusieurs morceaux. でいくつかこれは部分に分割してちょっと説明いたします。Ça ressemble pas mal à tout ce qui est logiciel de dessin assez connu, donc avec des paramètres globaux tout en haut. で、他の、その、描画ツールとあまり変わらないような形で、例えば一番上には一般的なパラメータが配置されています。On va avoir des paramètres qui vont être propres à l'outil de dessin qu'on a choisi. 例えばこれはその選択したブラッシュツール用のそのパラメータ調整パレットになります。Des raccourcis clavier qui sont réglables. あとはショートカットの設定がここでできます。
Ici, on peut choisir éventuellement d'afficher le maillage des objets 3D. あと 3D の場合、そのメッシュの表示の、をここで管理できます。Après, on a toutes les options qui concernent les lignes, le lissage des lignes. で、ここではその他にも、いくつかその編集用のその多分ラインスムーザーに関してなどができます。Ici en bas, c'est plus commun, ça va être pour simplement effacer l'image, revenir en arrière, repartir en avant, gestion des zooms doux. これは例えば元に戻りやり直しだと、そういう基本的な、オペレーションに関してここで、できます。Donc, alors, une fois qu'on a tout ce nécessaire pour dessiner, on peut passer de l'autre côté et se rendre compte qu'en fait, on a tout le nécessaire au niveau palette pour dessiner. で、次に右側の方に移りますと、ここではその色管理ということで、カラーホイールやカラースライダーなどがここに用意されています。Juste en dessous, donc on a la pile de layers et de dossiers de layers. で、ここに、別になんですけど、ここにその、レイヤーがここに、見えると思います。Et là, en bas, alors c'est pas une obligation, mais nous on l'a mis, on a la bibliothèque de Unreal. で、ここに、アンリアルエンジンのそのライブラリーを入れました。Et la liste des brosses de dessin qui sont par défaut dans l'IAD. で、ここには、イリアドに入っている、デフォルトで入っているその描画ブラシをここに載せて、表示しています。On a voulu ça assez simple en fait pour simplement que quelqu'un qui ait déjà manipulé des logiciels de dessin s'y retrouve. で、すでにいろんな描画ツールを、そのソフトを使った方だったら、大体どこに何があるかというのは、普通に直感的に探していただけると思います。Par défaut, en fait, Iliad il va être fourni avec 75 brosses dont on voit un petit échantillon ici. で、今ここにいくつか例を出しましたけれども、まずイリアドにはデフォルトで75種類のブラシが内蔵されています。Donc on a recréé des choses assez classiques qu'on trouve dans tous les logiciels de dessin. Ça va être des plumes, des aquarelles, des aérographes, des pinceaux divers. で、基本的なブラシツールとして、大体の描画ツールにありますけれども、鉛筆とか木炭、ペン、歯ブラシ、スプレーなど、油絵、水彩、いろんなものがここで利用できるようになっています。Si on atteint en fait une telle variété au niveau des brosses, c'est qu'on utilise en fait la capacité de Unreal qui est le langage Blueprint. で、なぜこのようないろいろな様々な、ブラシができるかというと、その作り方を今これからご説明いたします。アンリアルエンジンを利用した使い方になります。C'est ce qu'on voit ici, en fait, pour une brosse très très simple, qui est juste la brosse qui fait 1 pixel de large. で、これは、幅1ピクセルのブラシツールを作った時の、例になります。Donc en gros, dans la partie rouge, on va créer juste un petit bloc de 1 pixel sur 1 pixel, et après on va le mettre aux couleurs. で、まずはその上の赤い部分なんですけれども、これのところでは1ピクセルのまずブロックを作成し、それに色をつけるという、その、過程をここで説明して、ここでを作っています。Et en fait, dans la partie bleue, les nodes que vous voyez là, donc ça va simplement servir à mettre ce pixel au bon endroit sur l'écran en fonction du stylet. で、次に下の青い部分ですけれども、ここはまずそのペンの先端の位置を、アンチエレスかけて、そしてその筆圧によって透明度を上下させる、このような、ノードを作っています。Ouais, donc effectivement, il y a la gestion de la pression et l'anti-aliasing. Je te remercie. J'allais dire. Si après, vous aimez bien le langage nodal, effectivement, on peut partir sur des choses beaucoup plus compliquées. Bon, là, c'est assez avancé. でもこのブループリントのそのノードシステムを使うといろんなことができます。例えば、こういう形になります。Donc, cette brosse-là, par exemple, elle dessine à plusieurs endroits en même temps. で、これは、一回、同じものを、複数、同時に描画できる形になります。Voilà, c'est juste pour donner un exemple de ce que ça peut donner. Après, si vraiment on a envie si on est vraiment technicien et qu'on a envie d'aller loin, on peut faire des blueprints qui sont absolument immenses. Par exemple, celui-ci. 例えば、これは一つの例ですけれども、それがいろんなその、細かいその、複雑なツール、ブラシツールをこういう形で、設計することが可能になります。Et là, qu'est-ce que ça donne en fait? Simplement, c'est tout bêtement un aérographe en fait, qui change de forme en fonction de l'inclinaison du stylet. で、先ほどお見せしたその大きなそのノートがいっぱい入っている設計図ですけど、ブループリントですけども、これは単にエアブラシを作る場合です。例えばそのペンに傾けて描画ゾーンを丸くしたり、楕円にしたり、放物線にしたりとか、
こういうことを、できる、ブラシを先ほどの、ブループリントの複雑な、ノードで、設計しています。Voilà, donc cette brosse-là, par exemple, elle est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va changer de forme en fonction des inclinaisons. Donc, on va passer du cercle à l'ellipse, à la parabole. です。先も説明しましたけど、弁の傾きによって両側ゾーンがこう変更できるようになっています。Alors, bien entendu, on ne va pas attendre de l'utilisateur qui maîtrise tous les blueprints. Donc, il y a quelque chose qu'on a fait cette année chez Proxinos qui était de préparer un pack d'outils tout fait pour les gens qui souhaiteraient avoir des exemples et des choses simples. C'est un pack qui sort l'année prochaine. で、顧客の方に、全部こういうブループリントを使ってその設計していくわけにもいかないので、今用意しているものなんですけれども、最初のブラシのツールパックという形で、もうすでに開発が済んだいろんなものがこういう形で、利用できることの予定です。Donc voilà, ça sont les brosses qui vont arriver début 2021. Donc il y a tout ce qu'il faut, par exemple, pour faire de la peinture ou pour faire des textures qui vont être seamless. で、これは、来年の初頭にリリースを予定しているんですけれども、多分油インク、毛筆など、こんな形ですね。あとは、シームレスなテクスチャーをこう上下左右に連続して展開する、こういうものを用意しています。On a mis aussi tout ce qui allait permettre simplement de dessiner, de faire du pixel art ou de faire des formes de remplissage. で、他にも、例えばそのピクセルアートみたいな、こういうものも、用意しました。On a, alors dans tout ce qui est remplissage, on va retrouver tout ce qui est tramage qu'on utilise assez souvent dans tout ce qui est manga. 例えば、あとは漫画でよく使われるそのスクリーントーンみたいな形ですね。で、こういうものも用意しています。Ensuite, on a fait aussi quelques normal maps. Donc, les normal maps, c'est pour faire du faux relief sur la 3D. で、ノーマルマップに対応した、描画ツールもここに用意してますけれども、描画ツール、これは、一つのその平面、表面上に、偽のその凹凸をつけるためのものです。Alors, qu'est-ce que ça donne en fait concrètement, hein, si on veut un exemple, par exemple, c'est ce genre de choses en fait. C'est pour vraiment donner du faux relief sur des surfaces planes. で、これは実際にはその凸凹はないのですけれども、その平面上にこういう形で、表面上にこういう形でその凸凹があるような感じのその、表現になっています。On s'est aussi intéressé un petit peu aux jeux vidéo parce que bon, il y a pas mal de gens qui font un petit peu des jeux de plateau, de plateforme. Donc, on s'est amusé à faire des brosses en hexagone, en cube, en briques qui s'assemblent. で、いろいろと調べますと、そのビデオゲーム用に使っている方も結構いらっしゃるので、それに対応したその幾何学模様ですか、アイソメトリー、こんな形で、ブラシも作ってみました。Voilà, tout ça, c'est des exemples en fait pour permettre aux gens de partir de ça et puis de développer plus loin. で、こういうものを使って、そしてそれを作ったのは、こういうものを利用して皆さんに使っていただきたいということです。Enfin, pour les gens qui font des décors, on a fait pas mal d'éléments de nature. で、もう一つ、ここに追加したのが、その自然物を模倣したブラシツールですね。Voilà, ça va être du sable, de l'eau, de la lave, de la végétation, du lierre. で、ここに例を出しましたけれども、その雲とか砂とか雪水、溶岩、そういうこういうものもブラシで表現できるように考えました。Voilà. Alors, l'utilisateur, lui, une fois qu'il aura fait l'acquisition de son pack de brosses, en fait, il va avoir accès à, non pas à toute la complexité des blueprints, mais à quelques paramètres bien choisis. で、このそのツール、ブラシツールパックを購入していただきますと、結局、その最初お見せしたそのボディプリントのその開発ですね、そこにはそこまで行っていただく必要はありません。Pour donner donc deux exemples rapides, hein, là, on a un pinceau qui a des poils fins. で、これは一つ、細いと毛筆タッチの、ブラシについてちょっと説明します。Donc, l'utilisateur qui n'est pas technicien et qui dessine, lui, il va juste avoir que deux paramètres, éventuellement une courbe pour gérer la pression, et puis c'est tout. ですから、実際のユーザーの方は、パラメータを調整したパレットがありますので、そこで例えば数値などをここで変更していただくことで、自分なりのカスタマイズが可能です。Prend un autre pinceau qui va être la plume, dont la pression du stylet fait changer la couleur. Pareil, on va voir que
très très peu de paramètres. 例えばこの二色のグラデーションでその筆圧によって、色の変わるペンをここで作ってますけれども、これもパラメータ調整のパレットの中で、この中でいくつかその自分たちのカスタマイズができるようになっています。On bénéficie justement, comme on est dans l'environnement Unreal, il y a déjà tout ce qui est gestion des dégradés qui existe, donc c'est assez pratique. で、ここに例えばそのカーブの調整とかありますけども、これはアンリアルエンジンの中でもともとあるものなので、それをこういう形で利用して、その例えばそのグラデーションをどういうふうにするかとか、これも、調節可能です。Maintenant, je vais revenir un petit peu plus sur Iliad et son lien avec la 3D. で、まず、イリアッドに関して、C'est bon. 3D にどうやってその描画することに関してお説明します。De base, ce qui avait été montré jusqu'à présent quand on était venu au Japon au mois de février, c'est que si on faisait une texture et que cette texture était utilisée sur un objet 3D, ben la texture, elle se mettait dessus. Elle était déformée sur l'objet 3D, le dessin se reflétait dessus. で、今年の2月にもお見せしたと思うんですけれども、そのご来場になった方には、まずこういう形で、左のように、描画をして、それをこう、3D オブジェクトに貼り付ける形になります。Mais ce qui va arriver là, donc début 2021, c'est un nouveau changement qui va être assez impressionnant. で、来年の一応その、リリースを予定している新しい機能があります。今、それをちょっとご説明いたします。Voilà, on vous a fait une petite vidéo pour que vous puissiez 今 voir. ご説明するように少し小さなビデオを作りますので、ちょっとご覧ください。Donc en fait, on a les outils d'Iliad, hein, on voit bien les pinceaux et puis les sélecteurs de couleurs, mais on est dans le contexte de la 3D. で、今これはそのイリアドを、使いますけれども、今これはその 3D 環境の中で使うことになります。Et on va dessiner directement dans l'univers 3D, peu importe l'angle de la caméra. で、例えばどのカメラのその角度がカメラが変わっても、その 3D の中に直接書き込めるようになっています。On va prendre différents outils pour voir un petit peu ce que ça rend. Là, l'idée, c'était juste de dessiner sur le tableau. 今ちょっとその黒板にちょっと落書きする形で今やってますけれども、いろんなアイコンでいろんなブラシを使えるようになっています。Et là, en fait, si on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du tableau ici, on va voir que on a bien le dessin qui est là. 例えば今2つ画面を出してますけれども、そのどちらにも一緒に、同時に描画されているのがここでご確認いただけると思います。Voilà, alors qu'on dessine dans une vue caméra ou dans l'autre, celle de gauche ou celle de droite, finalement, tout sera pris en compte. で、例えば左側に書いても右側で表示されますし、右側に書いても左側で表示されます。ですから、どちらに書いても、同じことになります。Voilà pour cet exemple. Alors là, actuellement, on dessine uniquement sur des plans. で今のところ、こういう形の一つの平面上に形になって、描画された形になっています。Donc, on ne va pas s'arrêter là, en fait, puisqu'on va aussi pouvoir dessiner sur n'importe quel objet 3D. で、今これではなく、さっきの平面でしたけれども、これを立体的なアセットの方に直接描画できるように今開発中です。Alors là, c'est juste plusieurs rochers, en fait, mais donc pas de surface plane, en fait, et on va pouvoir dessiner peu importe l'endroit où on se trouve. で、これは岩のアセットですけれども、それに今直接こうやって書き込みができるようになっています。Voilà, je précise que tous les exemples qu'on montre sont des choses que nous, on a récupérées du marketplace de Unreal Engine. C'est des choses qu'on peut tester assez facilement. で、これ基本的に、ここで使っている、例えばこの岩ですけど、マーケットプレイスから、出しているものなので、それで、その中で、試して使っています。Voilà, donc là, on prend une brosse aquarelle, en fait, pour rajouter un petit peu de verdure sur tout ce qui est rocher, là. 例えば今この岩ですけれども、ちょっとあまり単調なので今、水彩の、タッチを使って少しちょっと色をつけています。Un petit peu d'algues, un petit peu de salissure. やっぱりちょっと苔が生えているようなそんな感覚をちょっとこう今再現しようとしています。Du coup, peu importe l'angle et la forme de la surface à dessiner, peu importe
l'angle de la caméra, on dessinera toujours. で、どこのその場所であろうとも、そのどこのカメラのアングルで撮っているとも、その場所にそのカーソルがいけば、そこに、描画というか、形になります。Donc, ça peut être très pratique pour faire des décors qui finalement, certes à la base ils sont 3D, mais à la fin ils n'ont plus du tout le look 3D, on a vraiment l'impression que c'est de la 2D. で、これを使うことによって、その2D の中にこう今書いてますけれども、なんかこう 2D っぽい感じになります。Ça, c'est ce qu'on vous a présenté, c'est une nouveauté qui arrive début 2021. Et on a une deuxième qui est l'animation 2D. で、先ほどの、ちょっと、機能に関して、またもう一つ追加した機能がここで今ご紹介します。On a un exemple de l'interface que ça peut donner. On voit qu'on a toujours nos brushes, nos paramètres, nos couleurs. 今ちょっとここで、インターフェースのちょっと、例をちょっとここでご紹介します。Mais on a aussi la bibliothèque, le content browser, donc la bibliothèque de Unreal. 左側はブラシですけども、ここは Unreal Engine のその、ライブラリがここに入ってます。Donc on a toutes les images de notre animation et on va pouvoir les jouer ici en bas juste avec un simple bouton lecture. で、ライブラリから読み込んだものを、そのシーケンサー上に下ろして、そしてこれを、これに、アニメーションとして読んで、再生していきます。Et voilà, ça a l'air assez commun comme ça, mais en fait, c'est un vrai changement de paradigme qui se produit parce que là, on est dans un contexte temps réel et on va vous montrer tout de suite en vidéo ce que ça va donner. で、これも普通に見えますけれども、非常に大きなその、パラダイムシフトというか、非常に大きなその発想の転換がありますので、今ちょっとそれを具体的にお見せいたします。Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a notre feuille avec la feuille d'exposition qu'on avait choisi de mettre dans notre bibliothèque, qui se trouve ici en bas. 例えばその左側にあるのがその X シートですね。こういう形で、これもライブラリーから、読み込めます。Donc, il faut savoir qu'on peut ouvrir aussi plusieurs Iliades en même temps. Donc, on a un Iliade qui va permettre de dessiner sur la feuille d'exposition, puis un autre qui va permetêtre de gérer l'animation. で、例えばその、これはイリアドを例えばその先ほどの、描画ツールだけではなくて、例えばこの、X シートの方に例えばこの書き込む、これも両方一緒に使えます。Et ce qu'on voit en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le coin en haut à gauche, on voit l'animation qui se joue. で、左側に、今再生画面が出ています。左上ですね。Et on peut, sur la partie droite de l'écran, travailler en même temps sur cette même animation. で、実際にその再生している、その再生しているものに、右側の方のこの画面で、実際に書き込みができます。Et tout changement qu'on va faire dans un dessin, il va être immédiatement reporté dans l'animation. 例えば、ここは少しその書き込みになってますけれども、例えばその、絵自体を変更した場合も、それも左側の、その再生にすぐに再生されます。反映されます。Et ça, c'est vraiment nouveau. Je ne pense pas qu'il y ait un seul logiciel qui permette aujourd'hui et de dessiner et de voir le résultat immédiatement avec une animation qui se joue. 今現在、多分ある、ソフトの中で、こういう機能を持ったものはないんじゃないかと思っています。Voilà, donc on pourra comme ça dessiner en même temps qu'on joue l'animation, on pourra même changer le timing, chose que je n'ai pas faite, que j'aurais pu faire. Tout va être absolument ouvert, on peut même ouvrir plusieurs images d'une animation en même temps. で、例えば、今、その絵をそのリアルタイムで先行しましたけれども、そのタイミングをちょっと変えたりとか、その再生をいくつかに分けて、再生するとか、そういうこともできます。Voilà, c'est les deux grosses nouveautés d'Iliade pour le début de l'année prochaine. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la bibliothèque Ulysse. で今、2つご紹介したのが、来年の、2021年に、リリース予定の2大機能になります。Alors, Ulysse, c'est plus abstrait. C'est une bibliothèque écrite en C++, en langage C++. で、これは、C++ の、ライブラリになります。Elle est disponible donc sur toutes les plateformes Windows, Linux, Mac. で、これは複数のプラットフォーム、その Windows、Linux、Mac、MacOS すべて対応しています。Et donc elle est là pour gérer tout ce qui est pixels, gérer les images, et elle est extrêmement optimisée pour tout ce qui est vitesse.
で、これの目的なんですけれども、描画する際のピクセルとそのデジタル合成管理の特に、そのスピードですね。スピードに関してです。Et donc, on retrouve dans Ulysse, en fait, des tas de concepts et d'outils, en fait, qui vont permettre, par exemple, de faire les modes de blend de Photoshop. 例えば、ユリスがしている計算ですけど、またはその、フォトショップかなんかで、などで利用できる、ブレンディングモードなんかもここで対応しています。Bon, ce sont des standards mathématiques, hein, donc il n'y a pas là de secret de fabrication, mais du coup, c'est accessible. で、基本的に、このブレンディングモードはそれほど基本的に、数学的にはすでにも定義されているものなので、それをもう利用しています。On peut gérer, par exemple, l'anti-aliasing, là, on voit les images. 例えばそのアンチエイリアスに関しても、そのオンオフ、今ここでお見せしてますけれども、こういう形で、対応できます。On peut gérer tout ce qui va être gestion subpixel, l'adoucisseur des lignes pour avoir des beaux tracés. 他にもそのサブピクセル処理ですとか、あとはラインスムージングなんかも、このユーリスが対応します。On va pouvoir dessiner les lettres d'un texte dans toutes les orientations qu'on veut, tous les angles, etc. で、例えばそのテキストを入れたときに、その裏の方でこのようなその、テキストのそのフォント管理もできるようになります。Ulysse, il nous permet aussi de gérer des très très grandes images, puisqu'on peut monter jusqu'à 8000 pixels par 8000 pixels, qui est la limite en fait Origin pour le moment. でユリスは基本的にもうすでにそのイデアの中にもその組み込まれる形になりまして、例えば大きな画像の処理とかも、これのそのユリスの方で、実際に計算するという形になっています。Après cette limite, même, on pourrait aller plus loin. Ce qui est aussi intéressant avec Ulysse, c'est que ça nous permet de dessiner avec des très 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 grosses brushes. On peut facilement, avec des machines assez puissantes, monter sur des brosses qui font 2000 pixels par 2000 pixels et ça va être fluide. で、もう一つのその、利点ですけれども、例えば大きなサイズのスタンプを使って、例えば2000以上のピクセルを使って、描画することも可能になります。Pour les gens qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est nodal, en fait, il faut comprendre que chaque node du langage Blueprint qui est utilisé par Iliad, en fait, il est calculé par la bibliothèque Ulysse, quoi. で、基本的にいろんなそのノードのカテゴリーがいろいろあるんですけれども、これの計算自体をユリスの中で行っております。C'est-à-dire que Ulysse, il fait toutes les mathématiques derrière, les transformations, les rotations, les changements de couleur, les gestions de tracés, etc. で、ユリス自体はそのイリアの中に内蔵される形になっているんですけれども、その例えばここにいくつかノートのそのカテゴリーがありますが、このピクセルブロックだったり動画ゾーンの管理、ここに書いてあるものをすべてユリスの中で行っております。Alors, je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret parce que là, c'était assez abstrait. Voilà. でちょっと具体的な例をお見せいたします。On a la possibilité avec Ulysse, par exemple, de gérer différents color modèles pour faire les mélanges de couleurs. で、例えばその色を、例えばここで混ぜる場合なんですけど、例えば色振動やそのカラーモードなど、これを、そのユリスの中で、管理することが可能になります。計算することが可能になります。Donc les color modèles, donc c'est les canaux RGB, HSL, LAB, etc. そのカラーモードですけど、RGB、HSL、LAB、あとはグレーですね、グレースケールですね。Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on commence à faire des mélanges de couleurs, par exemple ici du jaune au bleu, en fait, on n'a pas du tout les mêmes résultats en fonction des color modèles. やっぱりそのカラーモデルに関して、の違いなんですけれども、例えばその色を混ぜた時のその混ざり方が全く変わってきます。Donc ça veut dire que par exemple, pour passer du jaune au bleu, si on est dans le color modèle RGB, on va passer par du gris. Si on est dans HSL, c'est du vert. Et puis dans LAB, ça va être un petit peu du rose, quoi. 例えばその RGB ですと、少しそのグレーが入っていますけれども、HSL を使うと緑、そしてラボを使うと赤が入って、ピンクが入ってくるようになります。On va aussi pouvoir générer la profondeur de chaque canal, c'est-à-dire le degré de précision avec lequel on va, enfin le nombre de valeurs qu'on va avoir pour gérer les couleurs. で、その色のその表現に関しては、その色振動もいろいろと、これで使えるようになります。La plupart des logiciels de dessin aujourd'hui sont 8 bits, mais on peut monter ici à 16 bits.
例えば、普通、その描画ツールですけども、だいたい8ビットなんですけども、それでも16ビット、それをどんどん増やすこともできます。Voilà. Alors, pour finir avec Ulysse, donc il est actuellement disponible sur la plateforme GitHub. で、現在、ユリスは、プラットフォームの GitHub という、こういうところ、これで、使えるようになっています。Il y a déjà plusieurs versions qui ont été faites. Il faut savoir donc que la documentation pour l'instant est en anglais. で今、いくつかそのバージョンがあるんですけれども、現在、利用できる、ドキュメンテーションの、言語は英語になっております。Et Ulysse est disponible sous deux licences. Si vous faites des projets grosso modo qui sont à vocation non commerciale, il est gratuit, vous pouvez vous en servir. Par contre, si vous faites des choses qui ont un but lucratif, dans ces cas-là, il y a une licence qui est payante et il faut aller contacter Presinos ou aller voir sur le site pour les tarifs. で、標準ライセンスの拡張ライセンスから立てありまして、で、一つ、標準の方は、これは基本的に非営利の場合は、無料としてあります。そして拡張ライセンスの場合に、その営利目的に利用される場合には、その形態によって、その価格設定が変わってきます。Début 2021, il y aura quelques démonstrations qui seront mises en ligne. On y reviendra peut-être si on fait un webinaire. On pourrait tester un peu plus la chose. で、ユリスに関してのその来年、2021年に、リリースするときには、またこれを説明するためのデモンストレーションを予定しています。Quelques mots sur Epos. で次にそのエポスに関してちょっと説明いたします。Alors Epos, il est encore pas mal en construction. でこれは今、先ほど申し上げましたが、現在開発中です。Le but, c'est de pouvoir faire des animatiques et du storyboard pour pouvoir en fait créer ces films en fait au fur et à mesure. で今この目的ですけれども、基本的に、ストーリーボードやアニマティックの制作を作るツールにすることが目的です。Donc, on est toujours dans un environnement qui est 3D. On a aussi pour but de faire en sorte que les postes puissent autoriser un peu le travail collaboratif. で、2つありまして、まず、3D 空間上に描画できる機能を、今考えております。また、もう同時に、さまざま複数の人が同じプロジェクトに共同で、遠隔で作業できるような機能、同時に共同作業できるような機能の開発も予定しています。Pour vous donner un petit exemple de ce qu'on envisage là-dessus. 今ちょっと、その具体的なその例をちょっとお見せいたします。Voilà. Donc, on est dans un environnement 3D. 今これは、左側で分かるんですけども、これは、3D 環境です。Et en fait, c'est que là, on est en train de dessiner sur une plaque de verre qui serait placée devant le personnage. で、これは、一つ、レイヤーを作りまして、その上に、今、平面のレイヤーを作りまして、その上に書き込んでいる形になります。Un petit peu, ça peut vous rappeler un petit peu Grace Pencil. C'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, il y a un petit peu de ça. グリースペンスでちょっと似てますけども、ちょっと違います。Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on dessine comme ça, en fait, on récupère sur la texture, en fait, après, à côté, directement le dessin. で、これの利点ですけど、その書いたものをすぐにその右側の方にこういう形で、残すことができます。Alors, on va bien voir, voilà, qu'on était sur une plaque de verre. で今ちょっと動かすと分かると思うんですけども、非常にその前にちょっとレイヤーを作って、そこに書き込んでいる形になります。Bien là que c'est décalé en fait. On n'a pas dessiné sur le personnage, mais vraiment sur quelque chose de transparent. 今分かっていただいたと思うんですけども、実際今回は、先ほどそのキャラクターのように書いているのをキャラクターの上にその一つのガラス板みたいな形の設定をして、そこに書き込んでいます。Pour tout ce qui est travail collaboratif, en fait, on va essayer d'utiliser au maximum les capacités de Unreal Engine. で、これは、その共同作業をですね、可能にするためなんですけれども、Unreal Engine の持っているそのライブラリの機能を、活用しようということです。Voilà, on peut en fait actuellement dans Unreal partager tous ces assets, donc toute sa bibliothèque, et les rendre disponibles à différentes personnes qui peuvent même travailler de chez elles en fait. で、Unreal Engine ですけれども、今そのインターネットも通じて、さまざまなところにいる利用者に対して、アクセスが可能になるようなシステムがすでに構築されています。
Donc, vous pouvez stocker dans la bibliothèque des dessins, des feuilles d'exposition, vous pouvez stocker des animations et les partager avec des gens qui vont travailler à distance pour vous. 例えば、その絵ですとか、例えばいろんなその情報をすべてライブラリに、入れておいて、そしてそこに、実際のそのユーザーの方が、そこに、アクセスをして、そしてそれを直接利用できる形になります。On y reviendra plus en détail ultérieurement l'année prochaine. で、これは今またちょっと計画段階ですので、具体的な形を見せるようになりましたら、その時はまたご報告させていただきたいと思います。Alors, j'en profite, je vais terminer sur deux petites choses. La première, c'est vous donner un peu toutes les références si vous voulez nous contacter en français, en japonais, en anglais. で、今我々の、コンタクトを取れる、プラットフォームはいくつかあるんですけれども、このような形で、日本語、英語、フランス語、すべて対応してますので、よろしくお願いいたします。Voilà. Donc, il y a simplement il y a des réseaux sociaux. Pour tout ce qui est support technique, c'est soit Discord, soit le forum. で、例えばテクニカルなサポートに関しては、ディスコードや、フォーラムですね、すみません。フォーラムの方に行っていただければ、そこで、対応させていただきます。Enfin, pour les gens qui souhaitent nous soutenir, on a ouvert un Patreon où vous pouvez éventuellement faire des dons. パイトリオンっていう、いろんな人をサポートするサイトがあるんですけども、そこに登録していただければ、また、その見返りもありますので、ここで我々を、サポートしていただけることができれば、非常に、En échange de quoi, nous on fournit en fait mensuellement des petits packs de bronze. で、ここに登録してあげると、例えば新しいブラスツールをここだけに、ここで、協力していただく、サポートしていただく方にだけの、例えばブラスツールをここで提供させていただきます。Voilà, et je terminerai donc sur une dernière vidéo qui nous a été envoyée il y a 2 jours, donc c'est vraiment tout récent. 2日前に届いたちょっとビデオがあるんですけど、それをちょっとお見せして、ここで説明の締めくくりにしたいと思います。En fait, c'est Red House Games, qui est une entreprise américaine qui fait un plugin pour faire de la végétation. です。レッドハウスゲームですね。で、これはアメリカの会社なんですけれども、ゲームのその植物のですね、それを作る、その会社です。そのデザインする会社になっています。Donc, eux, juste, leur idée, c'est de créer la végétation dans des univers 3D de temps réel, et ils se servent d'Iliad en fait pour faire chaque élément de la végétation. で、これ基本的にその 3D 環境の中にその植物をこうやって設定するんですけれども、それにイリアドを使って、実際に描画しています。Si vous regardez en fait ici à droite, dans le coin en haut à droite, régulièrement vous avez Iliad et quelques dessins qui sont faits dedans. で、この右側のバレットがウィンドウがありますけれども、これがイリアドで、ここに書いたものがすぐに、3D の中に、反映されています。Là, ils font la texture des troncs d'arbres en fait. 例えばこれ白樺みたいなものですけど、そのを具体的にこういう形で貼り付けています。On va voir en fait après que grâce à leur plugin, en fait, ils vont créer toutes les feuilles de l'arbre en fait. Donc voilà. 例えば今これから木に葉っぱをつけていきますね。Ça va commencer assez rapidement. こういう形になります。Ils vont enlever les feuilles et après on verra comment ils dessinent dans l'Iliade. で、これから具体的にどういう形でイリアの中で、書いたものが反映するか、形から。En fait, les feuilles de l'arbre, c'est juste des petits dessins qui ont été faits dans l'Iliade. C'est assez impressionnant. で、例えばその葉っぱなんですけれども、イリアの中に描いたその絵がそのまんま葉っぱになっています。Voilà.